اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتنفرجه به الكراب وتعضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق نعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله والحمد لله محمد رسول الله لا قوة إلا بالله بسم الله على ديننا وأنفسنا بسم الله على أهلنا وأموالنا بسم الله على كل شيء أعطنا ربنا بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء بسم الله فتحنا وبالله ختمنا وعلى الله توكلنا تحسنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء خصوصا وباء كورونا فيروس كوفيد-19 وقنا شر الأعداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء خصوصا وباء كورونا فيروس كوفيد-19 وقنا شر الأعداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير اللهم اصرف عنا وعن سلطاننا وبلادنا وجميع المسلمين في كل مكان هذا الوباء خصوصا وباء كورونا فيروس كوفيد-19 وقنا شر الأعداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Seterusnya majlis dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk memulakan sidang media pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini Isnin 28 Muharram 1443 Hijrah bersamaan dengan 6 September 2021 Masehi, dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala jua dan dengan rasa duka cita, Kementerian Kesihatan memaklumkan kepada orang ramai bahawa satu kes
yang disahkan COVID-19 telah kembali ke rahmatullah. Kes tersebut ialah seorang perempuan berumur 44 tahun yang merupakan kes 1521. Kes ini telah mengalami masalah jangkitan paru-paru setelah dijangkiti COVID-19. Sehubungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan menghormati privasi keluarga, Kementerian Kesihatan tidak akan mengongsikan butiran peribadi kes. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan takziah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga rohnya dicucuri rahmat, ditempatkan bersama-sama para solehin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari ini 135 kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini, yang membawa jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kepada 3,464 orang. Pada hari ini terdapat satu kluster baru telah dikesan bagi membawa jumlah kluster aktif kepada 52 kluster. Kluster baru ini mengandungi 45 kes, termasuk kes-kes yang dilaporkan sebelum ini sebagai kes yang belum dikenal pasti sumber jangkitannya. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster Rimba Point. Terdapat 35 tambahan kes-kes baru kepada 13 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, 57 kes adalah masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 263 kes telah disahkan sembuh pada hari ini. Jumlah ini termasuk 204 kes positif dalam kategori 1 yang telah membuat pengasingan diri selama 14 hari di rumah masing-masing. Kesemua mereka telah melakukan ujian swab ulangan pada hari ke-12 dan disahkan telah sembuh. Oleh itu, jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam meningkat kepada sebanyak 1,574 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,574. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 8 kes adalah dalam keadaan kritikal, yang mana 6 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation. Manakala seorang lagi, kes kategori 5, telah mula menerima bantuan mesin tambahan halang mesin ataupun ECMO kemarin, yang membawa kepada sejumlah 2 kes yang memerlukan bantuan mesin tambahan ECMO tersebut. Sementara itu, 27 kes yang lain yang dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 2,472 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 252,161 ujian. Seterusnya, berikutan sidang media Kementerian Kesihatan pada 26 Ogos 2021 mengenai jenis kit ujian antigen rapid test ataupun ART yang telah mendapat kelulusan untuk digunakan pakai di negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan telah mengemas kini senarai tersebut dengan beberapa tambahan jenis kit ujian antigen rapid test ataupun ART, yang mana setakat ini 9 jenis test kit telah diluluskan seperti mana yang tertera di skrin sekarang.
Senarai yang dikemas kini juga boleh didapati di laman web Kementerian Kesihatan. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memelihara dan melindungi negara Brunei Darussalam dan kesemua rakyat dan penduduk dari segala berbahaya, bala bencana dan penyakit-penyakit berjangkit, khususnya penyakit COVID-19. Untuk maklumat lanjut dan perkembangan terkini, orang ramai bolehlah melayari laman web Kementerian Kesihatan www.moh.gov.my atau melalui aplikasi BroHealth. Sebarang pertanyaan mengenai COVID-19 boleh disalurkan ke talian nasihat kesihatan 148, talian Darussalam 123, talian Helpdesk Brunei Red Crescent atau email kepada ashel@moh.gov.bn. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Dato'. Dan ini sesi sidang media mukakan soalan-soalan daripada pihak media. Sila perkenalkan diri dan agensi Audos mengajukan soalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Dato', I am Rasidah from the school. This question is for our Second Minister of Finance and Economy. Yang Berhormat Dato', you as the co-chair of the National Committee for the SOAS Bridge. Beginning today, the SOAS Bridge will be open 24 hours. Why be Dato'? Is this to facilitate the transfer or transport of COVID patients to and from PKBN? Terima kasih. Memang ini untuk memudahkanlah, bukan saja untuk orang transfer dari PKBN kepada hospital, untuk kemudahan orang ramai juga. Sejak jambatan ini dibuka pada bulan 3 tahun lepas, sehingga hari ini sekarang ini, memang ada sudah tubuhkan satu pasukan di bawah Kementerian Pembangunan untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan orang ramai juga. Jadi pasukan ini sudah pun ditubuhkan dan berjalan beberapa bulan sudah. Jadi nampak dengan CCTV yang ada dan sebagainya, dapatlah dirang mengkawal lagi orang ramai menggunakan jambatan ini. Jadi kaki tangan pun sekarang mencukupi sudah untuk menjaga dengan beberapa shift untuk mengawal pengguna dalam 24 jam itu. Jadi dengan ini diumumkan kepada orang ramai juga, walaupun dibukakan 24 jam, tapi kita ni mesti juga sentiasa mematuhi speed limit dan ikut signage dan sebagainya. Jangan perlulah terlampau laju lah. Jadi especially waktu malam ataupun waktu cuaca yang kalau heavy rain, thunderstorm atau has to be very careful lah. Jadi untuk kemudahan orang ramai lah. InsyaAllah orang ramai ini kerjasama je lah. Jangan terlampau laju and then mengikut tanda-tanda hala tuju dan sebagainya. A follow-up to that, Dato'. In light of the recent tragic loss of life that happened on the bridge, will there be additional security measures put in place? And then if you can share some findings from the investigations. Yeah, of course, that one is under investigation. I think the authority is now enforcing new equipment. They are trying to procure new equipment so that these accidents like this will not recur again. I think it's very unfortunate. I think it is something that can be avoided. So now the authority is looking at the additional equipment. They already identify some new equipments that they can put in place, and this has also been discussed with a few other ministries, and to try to impose more safety measures to ensure this does not happen again. Inshallah, I think we're very sad to have that incident, but inshallah we will try to do our best and to make sure it doesn't happen. Yeah.
Thank you, Dato'. My next question is for our Minister of Health. Dato', can you share more information about the new cluster, Rainbow Point cluster? Are the positive cases associated with a specific shop or workplace? Any incident of customers being infected as well? Basically, this cluster yang baru dilaporkan ni is all related to Rainbow Point, but that doesn't mean semua bekerja Rainbow Point lah. That means family-nya or social contact-nya, but it seems to have a common point, common link, so they all clustered under Rainbow Point. This mestinya any particular shops lah. So will Ministry of Health recommend that Rainbow Point be closed for now? Ini dorang dalam perbincangan dengan Kementerian Kesihatan tertakluk, like I said, any particular individual lah, and dorang punya sort of business continuity plan macam mana yang seperti saya sebutkan itu. And how about customers, Dato'? Any of the positive cases are from customers yang visit Rainbow Point, or is it dorang punya staff? So far what I've been told is the staff and its related contacts. Okay, thank you Yang Berhormat Dato'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Berhormat Dato', Randa Iskandar from Randa Adidas. I got a few questions. So the first question is for the Minister, the Prime Minister's Office, and the Second Minister of Finance and Economy. Since it's been a few weeks since the first announcements of the CP7 punya cluster. So maybe Yang Berhormat Dato' can explain what's the latest update of the cluster and also the crew. Thank you. Champion 7, huh? Champion 7. Champion 7, yeah. Yeah, I think for Brunei Shell, they obviously place very importance in safety of the people working, especially the frontliners in the offshore platform. So I think because they need to ensure the operation continue to function. They must also look after the safety of the people. Otherwise, you don't have business continuity if your staff are being affected all the time. So for those people who were affected during a few weeks ago, they have already brought back onshore, and they are serving the rest of the remaining of their quarantine. And then a new crew has been sent over, and these are only the critical function people that are assigned there, and they look at the activity to make sure that they rearrange to ensure that they comply with the Ministry of Health's guidelines. And so before they go there, they have to isolate themselves for 1 week, and then when they go there, they have to do tests, antigen tests, and so on before they can go to the platform. So I think these are all the measures that Brunei BSP has taken in order to look after the welfare of the people, and they also business partners, workers, and so on. So everybody is safe. So this is a balance between ensuring that you put in necessary procedure SOP, and in order to achieve your objective of continuing your operation. So far, alhamdulillah, I think it's well managed. Yeah, so thank you for your question. Yeah. So does it affect the productivity? Of course, I think given this movement restriction and all that, it affects activity. I'm sure it will affect the activity somehow. But it's too early to tell what sort of impact on operation of the company. But hopefully it's minimized. It's minimal. Yeah. Thank you. My next question is for Yang Berhormat Dato', Minister of Health.
I got a few questions. So this question is in response to Yang Muhammad Dato' punya regarding the second dose. The second dose is now recommended between 4 to 12 weeks according to Yang Muhammad Dato' due to the outbreak in Brunei. However, in other countries, they actually have experiencing similar outbreaks, and they receive the AstraZeneca dose at least 8 weeks. But even then, the health experts are confirming that receiving the second dose in less than 6 weeks reduced the efficacy rate to 55%. So I'm not sure whether this study is valid. Okay, there are a few things you need to look at. One, access to the vaccine. Okay. And second, the level of community spread. So, macam kata ni, our community spread sebelum ni the R0 is quite high, 3 ke 5, although it's coming down. So, tani mesti balance lah. Okay. So, if you say you wait for 12 weeks, okay. Now, if anything happen when you exposed to someone positive with just a first dose, the effectiveness is very, very low. Okay. So you need that second dose quickly, because knowing the community spread is tani banyak. So it's a balance between you want that a few percent increase to achieve that, and risking you getting infected with maybe moderate to severe symptoms. So you have to balance that risk. So for us, it's better for you to get earlier than the 8 weeks, at least 4 weeks above, so that the earlier you get the full dose, the earlier you are protected. The studies are done when there are dulu punya study, and when there are no Delta variant as well. But now we know most of our case di sini, especially in Borneo ni, Sabah, Sarawak, especially Sarawak and Tani, dealing with Delta. So yeah, so I think to protect the public, we think it's safer and much more protective you do it earlier rather than to menunggu sampai 12 minggu to just get that few extra percent. Because if you kena, it's 100% to you. Yeah. So would you like to, I'm sure you don't want to risk that, especially if access to the vaccine, and I think we should do that. My next question is because of the severity, the infection level, especially because of the Delta variant, kan ada sudah. Was wondering if have any of the frontliners who are working close contact with the patients in the isolation centers, have they actually been tested positive? We do our surveillance. We do routine PCR testing, and unfortunately, recently we have a few that are positive. So we looking, masa ni di-investigate lah kenapa ia positif, ada dari luar ke atau waktu tempat bekerja lah. So masa ni is still ongoing investigation. So would it be under a cluster ke or still under investigation? Still under investigation. Thank you Yang Muhammad Dato'. This is James from Borneo Bulletin. Good afternoon, Yang Muhammad Dato', Minister of Health, Yang Muhammad Dato', Prime Minister Office, and Second Minister of Finance and Economy. My question is for the Minister of Health. As Dato' has mentioned, Delta variants also affect the young, including children. How many children under 18 has been affected so far in the second wave of the outbreak? Okay, in this second wave, about 25% lah, 18 and below lah. Second question is, a member of the public has frequently found that smokers pull down their masks just to get the smoke in public area. Okay, what Dato' can comment on this? I think it's the right time to quit smoking. And yeah, so memakai sungkup muka is actually compulsory. So kalau anda didapati anda makai kena compound satu tu and compound smoking is another one lah. Okay, so saya berharap yang bis kita ambillah peluang ni untuk berhenti merokok lah.
Kalau didapati merokok di tempat awam yang dilarang, there's satu compound, dan membuka mask is another compound. My next question is about recovery case. As Brunei record more recovery cases daily, and some positive cases are also quarantined at home, will there be a need to prepare more isolation center? Okay. With the Delta variant ni, tani dah tahu macam mana ia akan menular kalau di masa akan datang. Sebab tu tani masih mengetatkan pengawalan dengan melanjutkan tani punya pengawalan ni sampai Oktober the 3rd. So tani harap dengan orang mengurangkan pergerakan dan staying at home, so hopefully kes ini akan bertambah. Walau bagaimanapun pihak kerajaan menyediakan beberapa pusat isolasi lagi lah. Seperti yang saya sebutkan misalnya di Mahat, di Mahat ada 3 fasa. Fasa pertama, kedua sudah, dan fasa ketiga insyaAllah ujung minggu ini. Dan another tempat isolasi ialah sekolah Sufri Bolkiah di Tutong. That's another satu tempat di Tutong. Dan di Belait ada 2, di Lumut 1, dan pusat tingkatan 6 di Mumong Kuala Belait 1. Di samping itu PKBN lah. So semua tempat-tempat ini disediakan, menyediakan lebih 2,000 lebih untuk isolasi. So tani berhasrat kalau di masakan ini seboleh-bolehnya dorang ni di lah, di isolate di tempat ini lah, untuk senang mengawal je. Thank you, Muhammad. My next question is for Minister and Prime Minister Office and Second Minister of Finance and Economy. UNN in a recent statement highlighted that recent surge of Delta variants in the country have proved to be challenging for the telecommunication industry, as the number of new FTTH service requests have doubled, while UNN has also had to reduce its manpower capacity due to BCP initiative, and also their employees are under quarantine. Therefore, there's a delay in broadband service installation. What is Dato' advice on this? I think the staff reduction is not so much about BCP, but I think it's more because of a lot of them are issued QO. So I think so they were at one stage up to 100 over of them issue QO. When they are, it's about 17 to 20% of the staff issue QO. So it disrupts the operation. And also because of this isolation, a lot of requests for new installation. And so prior to this, you are looking at about maybe 40 requests, 45 requests. So since 7th of August, we are seeing an average of something like 60, 70 requests for installation. So on one hand, you have increase in requests, and on the other, you have less people to work on installation. So we used to have more than 60 over team of people to do installation, and each one of them can do, each team can do about 3 a day. So you're looking at about 2,000 installation per month that given the 60 over team of people that you have. But of course, then COVID-19, this second wave came, then the team become less. And so much so that UNN have to look at other technical stuff and create their own teams together with the previous team. And even that, you are down to something like 42 teams available. So if you can do 3 a day, so you're looking at about 1,002 compared to used to be 2,000. And so therefore, in summary, is you have an increase in demand, and you are unable to cope with because of the less people. And so now we are faced with still outstanding like 1,000 requests out there. So we are doing everything we can to speed up the installation. And of course, on top of all this,
We also have a new center being set up, for example, under Ministry of Health with Mahat, Phase 2, Phase 3, and all that. So there are quite a lot of installation. The team has to go and fix all this also. So yeah, and to add to the work that they are doing. Sometimes you have people, this cable theft that we talked about previously, and so they have to address all this cable theft on top of all this additional installation. So hopefully now with this 100 over staff they were asked to quarantine, started to come back gradually. So hopefully hopefully they can manage the situation better. If more QO, then it will affect their manpower. But they are doing everything they can. Yeah. Thank you, Muhammad. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Muhammad Datuk. Saya Syami Hasan dari Media Permata. Soalan ini diajukan kepada Menteri Kesihatan. Yang Muhammad Datuk, seperti yang Muhammad Datuk jelaskan dalam sidang media terdahulu bahawa adalah tidak digalakkan untuk menggunakan sarung tangan. Sehubungan dengan itu, terdapat pekerja-pekerja stesen minyak dan beberapa kedai menggunakan sarung tangan ketika berurusan dengan pelanggan tanpa menggantikan yang baru setiap kali berjumpa dengan pelanggan baru. Ini menimbulkan kerisauan dari kalangan orang ramai mengenainya. Apakah pendapat Datuk mengenai perkara ini? Okey, ini sarung tangan ini dimestikan untuk pekedai-pekedai yang di stesen minyak atau terpulang kepada masing-masing lah. Tapi perlu diingatkan sarung tangan, especially the latex glove ia the reason Taninda menggalakkan ia, kadang-kadang orang lupa perasaannya pakai glove ni it's more hygienic. Actually sama je macam double glove betul. Lepas memegang apa-apa you mesti pakai disinfektan kah atau menyuci dengan air dan sabun So jadi setiap sepatutnya lah kalau selepas ada pelanggan yang sebaik-baiknya ditukar. Tapi kalau ini pun boleh di sanitize atau cuci. Tapi itu pun ada hadnya je tu dan tertakluk kepada jenis glove juga. Ada glove sekali pakai rusak sudah, ia ada micro leak and things like that. So bagi pekedai-pekedai atau syarikat-syarikat yang mengarahkan pekerja-pekerjanya memakai glove ni, pertama mesti memastikan macam mana diorang clean themselves lah selepas ada customer tu. And then kalau meng-clean pun ia sesuaikah sama soap, sama air kah atau sama disinfektan. Sebab dah semua glove standardnya sama. Jadi ada yang kalau alkohol lepas sekali pakai merakat ia akan rusak. So ini perlu diingati lah. Jadi kegunaan glove mainly untuk orang memakai itu pelanggannya tu. Tapi untuk orang ramai indah bermanfaat lah. So itu perlu diingatkan lah. Dan kalau yang memakai pun, kalau untuk menjaga dirinya, ia mesti mengingati setiap kali ada customer baru atau menjangkau something else, ia mesti menyuci lah. Terima kasih atas penjelasannya Yang Bapak Datuk. Soalan kedua ditujukan kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Yang Muhammad Datuk, melihat kepada situasi COVID-19 yang mungkin berlanjutan sehingga sekurang-kurangnya awal tahun depan, warga perkhidmatan awam mengharapkan keberkatan pada rezeki gaji yang diterima bulan-bulan melalui tugasan yang digalas di jabatan masing-masing. Oleh itu, adakah terdapatnya perancangan dari pihak kerajaan untuk contohnya sebilangan warga perkhidmatan awam yang ditugaskan work from home dan yang less essential diserapkan untuk membantu bahagian low risk operational di Kementerian Kesihatan dan kementerian-kementerian yang lain yang berkenaan, seperti di bahagian talian 148, pengendalian jatuhan makanan dan seumpamanya.
dengan memberikan latihan dan kepakaran maklumat berkaitan kepada mereka terlebih dahulu. Silakan Yang Berhormat Datuk. Ya, pada masa ni sejak kita ni second wave COVID-19 ini, I think kalau nak salah beberapa hari selepas 7 hari bulan Ogos itu sudah ada Kementerian Kesihatan menghubungi semua kementerian sama ada yang bekerja dapat kira membantu Kementerian Kesihatan untuk terutamanya sekali untuk kira macam food bukannya delivery, ya food organisation jadi macam mana kita mengaturkan makanan mengikuti the request dan sebagainya. Memang sudah diperbantukan ke Kementerian Kesihatan dari segi food organisation dan logistik dan sebagainya. Jadi mengenai dengan 148 atau barangkali mungkin dirang ini kalau akan menambah mesti dirang atau lebih faham lah peraturan dan sebagainya. So pada masa ini memang dirang menolong Kementerian Kesihatan dalam logistik, food distribution dan sebagainya lah. Barangkali kalau ada keperluan perlulah di-train lah atau barangkali satu perkara untuk dibincang seterusnya lepas inilah kalau ada keperluan untuk menambah lagi untuk di-assign ke 148. Terima kasih atas penjelasannya Yang Berhormat Datuk. Selamat datang Yang Berhormat Menteri. Saya Nelisa dari Bruneian. Soalan ini diajukan kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Yang Berhormat Datuk, adakah ada sebarang peningkatan dalam pendaftaran bisnes-bisnes baru seperti MSMEs atau SMEs semenjak second wave wabak ini? Ada surprisingly which is good sign je lah. So barangkali waktu ini ada sebahagian bisnes yang memang terjejas oleh COVID ini. Ada yang sebahagian bisnes ini barangkali ada new opportunities Jadi nampaknya memang ada penurunan kalau ikut pendaftaran bisnes baru yang tapi masih ada yang kalau bulan Ogos ni kita ni lebih kurang ada yang 200 lebih orang mendaftar. Barangkali September ni awal September ni kurang sedikit. I think we are looking at about 20. Masih ada orang mendaftar. Barangkali ya mungkin melihat ada new business opportunity, especially makanan dan sebagainya. Betul. Okay. Dan mungkin Datuk boleh share apakah prosedur-prosedur untuk pendaftaran perniagaan pada waktu ini? Waktu ini kita ni memang sudah banyak menggunakan teknologi online dan sebagainya. Sebelum COVID ini pun kita ni menggunakan teknologi. Kalau orang ramai kan mendaftar perniagaan, dia boleh gunakan One Common Portal melalui laman seseorang I think www.mofi.gov.pn. Jadi orang ramai tidak perlu datang ke pejabat untuk mendaftar because kalau kita ni waktu kita ni apply kan, dia ada pembayaran je lah sedikit ataupun boleh gunakan this website One Common Portal. Jadi kalau sudah approve sijil pendaftaran ataupun dikirim menggunakan email juga. Jadi tidak perlulah datang ke office lah. Jadi kalau ada akan bertanya kalau sekiranya akan mau dia mengantar borang fizikal atau seperti mana pernah saya menerangkan di Kementerian Kewangan dan Ekonomi ada disediakan satu portal lah satu Dropbox untuk orang memasukkan dokumen lah. Tapi make sure saja envelope atau
dengan tulislah apa yang departmentnya dan sebagainya dengan jelas lah. Jadi we can make sure it arrive at the department. Macam tu. Mengenai dengan jenis-jenis bisnes tadi, adakah rata-ratanya dari makanan ataupun what kind of businesses are the one that increasing? We haven't surveyed that. Some ada yang kan berjual sayur, that kind of pun ada juga. They register the company. Yeah, we have seen food, some food lah. Okay, I haven't got the detail of the breakdown. Yeah. Okay. Terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih. Terima kasih atas soalan-soalan yang diajukan dan terima kasih juga kepada Yang Berhormat Dato' atas penjelasan yang diberikan. Dan ini kita tutup sidang media pada